lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ini pernyataan kami bersama-sama. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, sekali lagi lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, bersama katakan ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan. Ku angkat. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Tanda kami mau berserah sungguh sama Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ini penyembahan kami Tuhan. Di akhir tahun ini kami mau bersyukur. Kami angkat tangan kami Tuhan kepadamu.
ku sembah Kau. Mari biar jemaat Tuhan sekali lagi dari hati yang mengasihi Tuhan, ku sembah. Yesus, kepada ku sembah. Kami nyatakan kami cinta Engkau ya Tuhan, ku cinta Kau. Kami cinta lebih dari segala yang ada. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya. Mari di akhir tahun ini persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Dia. Sebab Kau yang layak ya Tuhan. Ini korban syukur kami. Ini penyembahan dari hati yang mengasihi Engkau. Sepanjang tahun ini pemeliharaanmu sempurna, yang menyertai kami. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang baik. Semua yang baik yang Kau kerjakan sepanjang tahun ini.
gerejamu menghampiri dan berkata, Tuhan terima kasih. Untuk 2014 penyertaanmu sempurna. Kasih setiamu dahsyat. Rebeka ralababaramo. Shalalab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 
Setiap hari yang kami lewati, kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur. Kami berkata Tuhan terima kasih. 2014 kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdiri hari ini karena anugerah. Kami berdiri karena kebaikan Tuhan. Gereja ini datang bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord. Syarabanalababa. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan. Engkau berkuasa atas setiap kami ya Tuhan. Ya. Mari jemaat Tuhan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Memuliakan. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh Rabashandaralaba. Kau Raja kami. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Di setiap kami. Bahkan Kau berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Dimuliakan. Mulia.
Raja kami. Kalabasanda. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta ya Tuhan. Oh dialah bakal firman Tuhan. Mari kita baca dari Ratapan 3 ayat 2 sampai 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Haleluya. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi dia, katakan haleluya. Ada berapa banyak anak muda di ruangan ini, boleh angkat tangannya. Anak-anak muda boleh maju ke depan, boleh maju ke depan. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan bekerja dan sampaikan pesan Tuhan yang dahsyat. Amin. Bahkan waktunya untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap kita mempersembahkan korban syukur yang terbaik. Lewat pujian penyembahan kita. Yang setuju katakan amin. Anak-anak muda sekali lagi angkat tanganmu, lari ke depan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak muda di GBI PRJ. Tepuk tangan lebih baik lagi, katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya. Mari sama-sama umat yang diberkati Tuhan, tepuk tanganmu di atas kepala. Come on. Amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat ya Allah.
2015 kita berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan berikutnya. Yang percaya katakan amin. Mujizat akan dimultiplikasikan dalam keluarga, pekerjaan, dalam setiap jemaat Tuhan GBI PRJ. Yang percaya tepuk tangan, katakan haleluya. Haleluya. Yeah. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama sepenuhnya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau butuh langkahku. Mari sama-sama panggil ya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi Dia. Setiap kita sorakan haleluya. Tahun melipat gandaan mujizat terjadi atas setiap kami. Haleluya. Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lagi katakan, Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi, Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan dari kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi dari kemuliaan. Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Kami percaya kami akan berjalan dalam mujizat dan berjalan dalam kemuliaan. Hari ini kalau kami jemaat-Mu ada di tempat ini, kami rindu mempersembahkan bukan hanya pujian, penyembahan, ucapan syukur. Tapi di akhir tahun ini Tuhan, kami juga mau memberi dengan ucapan syukur dari setiap persembahan, dari setiap apa yang kami tabur hari ini.
Tuhan di setiap tangan-tangannya memberi. Kami tahu Engkau memberkati dan berkat-berkat-Mu berlimpah. Yang percaya ini diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan yang
Sing it again, sing I exalt thee, I exalt you, I exalt, King of kings, Lord of lords, I exalt thee.
exalt thee. Let's sing it again. I exalt you, Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt And tonight we give you all the glory and the praise, Lord Jesus. Malam hari ini kami berikan segala kemuliaan dan pujian kepadamu Yesus. And tonight we as your people lift our hearts and our hands and we say, truly, truly, you are the Lord we serve. Malam hari ini kami angkat tangan dan hati kami dan kami berkata, sungguh-sungguh Engkaulah Tuhan. And tonight we rejoice with the angels as we exalt you tonight, O Lord. Malam hari ini bersama para malaikat kami merayakan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. With everything within us. Dengan segala yang ada dalam diri We kami. say you are worthy to be praised. Kami katakan Engkau layak disembah, to receive dipuji. glory and honor. Engkau layak menerima kemuliaan dan that kehormatan. fire, that power. Kami berikan segala kuasa, kemuliaan, kuasa. For you are worthy. Karena Engkau layak. Worthy. Layak. Worthy is the Lamb. Layaklah anak One more domba. time. I exalt thee. Let's go one more time. Mari kita nyanyikan I exalt thee sekali lagi. Now go, let's go. I exalt thee. Oh, everybody rise. Semua, mari semua nyanyikan. Come church, rise up, rise. Mari gereja Tuhan bangkit. Be exalted, Lord Jesus. Oh, Rabasika Rabondoro. I exalt thee. Tonight, Malam hari ini I'm among family. saya sedang berada di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Amen. Amin. So please don't treat me like a guest speaker. Mohon jangan perlakukan saya sebagai pembicara tamu, saudara. I would be highly offended. Saya akan sangat tersinggung. Saya orang Papuan, saudara. Saya orang Papua, saudara. Amen. Amin. And I also know that to the level that you worship is the level you receive. Saudara, saya percaya bahwa level saudara menyembah adalah level juga di mana saudara akan menerima hal yang sama. Worship is the highest form of service. Karena penyembahan adalah tingkat pelayanan yang tertinggi. And I think we've got a lot to be thankful for tonight. Dan saya percaya kita punya banyak hal untuk disyukuri malam hari ini, amin. Tonight, Malam hari ini there are many people tonight who weep because they've lost their loved ones. ada begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang menangis dan meratap karena kehilangan anggota keluarga mereka. Tonight, Malam hari ini I and you and I think the world and especially Indonesia weep with the people from AirAsia. saya dengan saudara dan seluruh dunia, mungkin khususnya orang Indonesia, sedang berduka karena peristiwa AirAsia, saudara. So I think we've got a lot to be thankful for tonight. Saya percaya bahwa kita masih punya banyak hal untuk disyukuri.
Surely they are with the Lord. Tentu saja mereka sudah bersama dengan Tuhan sekarang. One church in Surabaya has lost 41 of their members in that Ada church. satu gereja di Surabaya yang kehilangan langsung 41 anggota gereja mereka dalam peristiwa ini. 41 41 orang of one church dari satu gereja saja. that walked into heaven that day. Yang hari itu langsung pergi ke surga. Saudara. So could I... So why don't we do one more time? Mari kita lakukan sekali lagi, saudara. Why don't you just open your spirit? Kita buka roh kita. We've got wonderful worship here. Saudara punya tim pujian yang begitu luar biasa di We've sini. got the most amazing worship team. Ini mungkin tim yang luar One biasa, more paling time, luar we biasa yang pernah exalt saya you. Come now, ketemu. Mari church. sekali lagi. Lift your hands and worship God. Oh yes, Lord. Angkat tangan saudara. Yes. Let faith arise. Let faith arise. Ya, mari puji dia saudara. One more time. Sekali Strong, lagi. strong. Jesus. One more time. Now come, strong. Ayo, ayo saudara, I need your ayo faith. sekali lagi. I need your faith. Rise, rise. Ayo bangkitkan rise, imanmu. rise. Bangkitkan Now, imanmu. fire. Oh, I exalt fire of God. Api fire. Tuhan, api Tuhan. Oh, anointing, anointing. Exalt Why shall we wait? Mengapa saudara? Mengapa kita harus menunggu? We are so used to the fact that we sing and we preach and then God use us. Why not? Why not go right away into the miraculous? Saudara, kita selalu terbiasa dengan pola kita menyanyi dulu, dengar khotbah, baru kita harapkan mujizat Tuhan. Kenapa tidak sekarang kita harapkan mujizat Tuhan terjadi? Because Karena Jesus is not just the healer. Yesus itu bukan hanya penyembuh. Jesus is the source of the miraculous. Yesus juga adalah sumber segala mujizat. And tonight, Dan malam hari ini, I don't care what miracle you need. saya tidak peduli jenis mujizat apa yang saudara perlukan. He's the miracle worker. Karena dia adalah seorang pribadi yang mengerjakan mujizat. Amin. Now I believe we've got many people of the church here and I believe we've got many guests here Ya, tonight. kami percaya ada banyak anggota gereja juga para pengunjung atau tamu yang hadir bersama-sama dengan kita di sini. And I and my team, we are privileged to also be in your house tonight. Saya juga bersama dengan tim saya merasa terhormat bisa ada di tempat saudara malam hari ini. I walk into the house and I read the year of multiplication of miracles. Saya masuk ke tempat ini, saya membaca tahun multiplikasi dari mujizat. So why not just have it right now? Kenapa tidak kita miliki sekarang juga, saudara? What stops us? What stops us? Yeah. Nothing. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Amin. Amen, saudara. Amin. Hallelujah. Haleluya. Nothing says you have to leave 2014 with pain in your body. Tidak ada yang bilang bahwa saudara harus tinggalkan tahun ini masih dengan penyakit dalam tubuh saudara. And for me, I'm also believing for a miracle. Saya juga sedang mengimani sebuah mujizat bagi saya pribadi. I'm believing for Papua. Saya beriman tentang Papua. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. You know, when I came to the airport, at the airport, Beberapa waktu lalu waktu saya tiba di airport Jakarta, and I brought in a computer for us for our center in Papua, kami bawa beberapa komputer untuk tempat kami di Papua. the man said to me at customs, Ibu, what's that?
Ada petugas bea cukai bilang sama saya, "Ibu, itu apa, Bu?" I said, Pa, it's a computer. Saya bilang, "Itu komputer, Pak." He says, Ibu, you cannot bring as a foreigner, aduh, as a foreigner, you cannot bring more than $250 worth. Jadi dia bilang begini, "Ibu, mohon maaf, aturannya begini, Bu. Sebagai orang asing, catat, sebagai orang asing, Ibu cuma boleh bawa barang paling maksimal $250. Tidak boleh lebih mahal dari itu." I said, excuse me, Saya Pa. bilang, "Mohon maaf, Pak. With all respect to you, I'm not a foreigner. Dengan segala hormat, saya bukan orang asing. Saya orang Papuan. Saya orang Papua." He said, he said, Ibu, Lalu dia bilang, "Ibu, you are the whitest Papuan I've ever seen. kayaknya Ibu orang Papua paling putih yang pernah saya ketemu." I said, yeah, Pa, God is doing new things and miracles. Saya bilang sama dia, "Pak, Tuhan melakukan hal-hal yang baru dan mujizat." Amen. Amin. He didn't believe me. Dia tidak percaya dengan So kata-kata I saya. pull out my kitas that Lalu- prove I am a Papuan. Lalu saya keluarkan KTP sementara saya mengatakan bahwa saya asli dari Papua. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Right now, the power of God is going to move in the miraculous right here. Sekarang kuasa Tuhan sedang mengalir untuk membuat mujizat di The sini, power of saudara. God is here. Kuasa Tuhan ada di sini. Nothing says we have to wait. Tidak ada yang bilang saudara harus tunggu lagi. Tonight you can receive your physical miracle. You can receive your spiritual miracle. You can receive your whatever you believe God for. Malam hari ini sudah bisa terima mujizat secara fisik atau mujizat apapun yang saudara perlukan. Right now. Sekarang juga. Sekarang juga, saudara. Sekarang juga, saudara. Amen. Amin. So wherever your pain is, if you have pain in your back, if you have pain in your body, you have pain somewhere, just put your hand there if you can. Ya saudara, taruh tangan saudara di tempat di mana saudara merasakan sakit. Kalau bisa saja saudara ya. Kalau saudara punya sakit di punggung, taruh di punggung tangan saudara. Kalau punya sakit di kaki, taruh di kaki saudara. Most people know me as an intercessor. They don't know as healing and miracles and signs and wonders. Saudara seringnya lihat Ibu Susi sebagai pelayanan doa syafaat. Tanpa tahu bahwa beliau juga dipakai Tuhan dalam hal kesembuhan dan mujizat, saudara. Yes, I'm not the miracle. Jesus is the one that's Ya. doing it. Bukan saya sumbernya, tapi Yesus yang mengerjakannya But di right dalam now, the saya. fire of God is going to touch some of you. Tapi saat ini saudara saya merasa bahwa beberapa di antara saudara akan dijamah Tuhan. There's no reason why you should leave 2014 in pain. Tidak ada alasan buat saudara tinggalkan tahun ini masih merasa sakit. Tidak ada, saudara. And if you have too many pains and not enough hands, Ya saudara, kalau saya harus tumpang tangan nggak cukup tangan kita saudara ya di sini. tidak apa-apa, Tidak saudara. apa-apa, saudara. Just put your hand on your head. God touch you from your head to your toe. Ya, taruh tangan di kepala saudara, nanti Tuhan akan jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amen. Amen. Or if you need another miracle today, Kalau jenis mujizat yang saudara perlu itu yang lain, I don't need a physical miracle. Oh, but I am crying. I am praying. I believe for revival in Indonesia. I believe for Papua. I believe for a move of God. I believe for fire. kalau saudara perlu mujizat yang lain seperti misalnya saudara rindu pembangunan rohani di Indonesia, di Papua dan saudara butuh api Tuhan, So whatever you believe for, just raise your hand. apapun yang saudara imani, angkat tangan saudara. We're going to sing one more time. Mari Pa. kita nyanyikan sekali lagi. Amen. Amen. And then we're going to pray. Lalu kita akan And God's berdoa. gonna move. Dan Tuhan akan bergerak. Come, rise, rise, Ayo rise, bangkit, rise, rise. bangkit saudara, bangkit. I exalt you, Lord Jesus. Bahasa, bahasa. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. One more time. Sekali lagi, sekali lagi. In Jesus' name. Dalam nama In Yesus, Jesus' name. dalam nama In Yesus, Jesus' dalam name. nama I Yesus. release the fire. Aku lepaskan api The Tuhan, power. kuasa The Tuhan, healing power. kuasa kesembuhan Upon you now. atas dirimu In the saat name ini. of Jesus. Di dalam nama I Yesus, speak the healing. aku katakan kesembuhan, Healing. kesembuhan, Healing. kesembuhan. Signs. Wonders. Bagi In Jesus' dalam name. nama Yesus. Now. Sekarang, sekarang. Jesus' name, I release the power of God. Dalam nama Yesus aku lepaskan kuasa Tuhan. Jesus'
of Jesus Christ. Dalam nama Yesus You Kristus. are release the power of God upon you Aku now. lepaskan kuasa Tuhan atasmu. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. So I speak healing to your body now. Aku lepaskan kesembuhan atas In the name tubuhmu. of Jesus. Dalam nama So Yesus. I speak fire. Aku lepaskan api. I release your miracle. Aku lepaskan mujizatmu. Pain, I command you to go. Segala sakit penyakit aku perintahkan pergi. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Right now. Sekarang. Right now. Sekarang. Right now. Jamah sekarang. Kurabashakarabasaya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Give a clap to Haleluya. Jesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. I better cepat-cepat ya. Saya harus cepat-cepat nih saudara. While you are standing, Saudara masih bangkit berdiri. please follow me. Tolong ikuti gerakan Ibu Suset. Sorry saudara ya. Mohon maaf ya, saudara ya. Maaf nih. But please do what I do. Tolong ikuti gerakan Ibu Suset. Tolong ya. Everybody bend. Semua membungkuk seperti ini. Semua. Semua saudara ya. Up. Bangun lagi. Oh, don't worry, you look just as funny as your neighbor. So you Ya can jangan. Saudara sama lucunya dengan tetangga saudara, tidak apa-apa ya. bend. Satu lagi. Sekali lagi. Bend. Up. Naik saudara. You looking beautiful. Wah, One more time. Bagus Down, saudara, come bagus. on. Sekali lagi. Yes. Okay. Ya. Now please do what I do. Sekarang lagi saudara ikuti gerakan Move. saya. Move your body. Move. Gerakan badan saudara. Move. Come on, move. Ayo gerak saudara. Ayo. Ayo gerak. Move your legs. Gerakan kaki. Move your legs. Gerakan kaki saudara. Move your arms. Tangan saudara digerakkan juga. Move your neck. Leher saudara. Don't worry, this is not holy calonetics. Don't worry. Ya jangan ini It's bukan. not. It's not 2040 aerobics. Don't worry. Ya ini bukan aerobik versi 2014, bukan saudara. Tenang saja. Why am I doing what I'm doing? Kenapa saya lakukan apa yang barusan kita lakukan? Because you will never know you are healed until you move. Kalau saudara belum bergerak, saudara tidak tahu kalau saudara sudah sembuh. So now Jadi sekarang we don't have the time for all the testimonies. kita tidak punya waktu untuk kesaksian. But if you had pain on your legs, move your legs. Tapi See if kalau your pain is gone. Move. ya saudara sakit tadinya di kaki, sekarang gerakan kaki, apakah kakinya sudah terasa lebih sehat begitu? If you had backache, move. If you had neck pain, move. If you had Dan juga yang lainnya, kalau misalnya sakit di punggung, digerakkan move your, punggungnya, move your lehernya, neck, move your arm, move, dengan move, tangan, ayo digerakkan saudara. move. Bergerak, Wow, move, saudara. gerak, Aduh. gerak, Apa? bergerak. Hallelujah. Haleluya. And stop. Sekarang berhenti. How many of you can truly say, Ibu Suzette, I came into this meeting with pain tonight, but now my pain is gone. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh bisa berkata, Ibu Suset tadi saya masuk ke sini masih merasa sakit, sekarang sudah sembuh. Boleh angkat tangan. Let me see the hands. Yang sungguh-sungguh ya, saya mau lihat tangannya. Sungguh-sungguh ya. Ya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saudara ya. Up with the hands, let me see. Truly healed. Ya, siapa yang merasa benar-benar sudah disembuhkan, angkat tangan. Wave at me, let me see. Saya mau Wave, lihat. wave, saya mau lihat. wave. Lambaikan tangan saudara ya. Wow, look how many people got healed. Wah, berapa banyak yang disembuhkan saudara? Ada banyak. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Wow. Wow. Now after this meeting, I have to rush to Pluit Ya, habis kebaktian di sini saya harus langsung buru-buru ke Pluit. for the meeting there. Otherwise, I would have called the testimonies now to testify. Tadinya kalau masih ada waktu saya bisa panggil untuk beberapa untuk bersaksi, tapi tidak ada waktu. Or let's do it like this. Jadi kita lakukan seperti ini saja. All those that says, Ibu, sungguh. Semua orang yang berkata, Ibu, sungguh-sungguh. Ibu, sungguh. Those that says that my pain is truly gone, Ya, karena nanti kalau waktunya sudah selesai, I cannot feel my pain anymore. kalau saudara tidak bisa merasakan sakit saudara lagi, You remain standing, yang lain duduk, yang merasa sembuh tetap berdiri. and the others are sitting down. Let Ya, me just yang see. lain duduk sekarang. Just to see. Hanya mau lihat saja saudara ya. Those that say, I cannot feel my pain anymore, you remain standing. Let me just see. Yang merasa bahwa tadi datang sakit sekarang sudah sembuh boleh tetap berdiri, yang lainnya duduk. We just want to see how many people got healed. Look at that. Ya, lihat saudara. Just lihat, like that. ya. 1, 2, Lihat. 3, 4, 1, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Wow, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 people healed like that. 27 Hallelujah. orang disembuhkan begitu saja. Haleluya. Come on, say amen. Katakan amin. Oh, come on, you can clap better for Jesus than that. Saudara bisa tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus.
Amen. Amin. Thank you, worship team. Terima kasih tim pujian penyembahan. Wow, so now those that we heal tonight, you need to testify later in the church. We don't have the time for that Ya tonight. saudara, nanti yang disembuhkan boleh juga bersaksi dalam kebaktian gereja karena hari ini kita tidak punya waktu. But because like I said, I need to run to the other meeting as well. Ya seperti yang saya katakan, saya harus ada kebaktian lain setelah ini. Right in this block Yang ada di barisan sini, is sitting a man. ada seorang pria. You had a very bad slip disc already, very much damaged the spine, Yeah. very much damaged to the point of calcification. Ya ada tulang belakang yang begitu rusak, hampir rusak parah saudara ya. Di sebelah sini ada seorang pria. I don't want to embarrass anybody, Saya tidak mau mempermalukan siapapun. but if you would stand, I would be honored to pray for you. Ya, jadi kalau dari bagian sini yang merasa ada masalah di dalam tulang belakang saudara yang cukup parah, A problem with the spine. dengan kerendahan hati dan segala hormat, saudara bisa bangkit berdiri karena Ibu Suset mau doa buat. Should you stand quickly? Yeah. Ya. That's you. Tetap berdiri di situ Pak ya, kita doa. Pa, tonight the Lord is going to touch you. If you would just come forward. Boleh maju ke depan Pak ya. Bapak boleh maju ke depan. Pa, and Marisa, and where's Patuar? Marisa, And Pastor Stefanus. Pak Stefanus boleh maybe? bantu. And maybe one or two of the local leaders. Juga ada beberapa hamba Tuhan dari sini boleh bantu di You are in belakang pain Bapak. now, yeah? Bapak sakit ya belakangnya ya. You're in pain, yeah? Sakit ya Pak. Oh, Sudara, please. I take 1 minute to come and pray for him. Is that Boleh saya okay? turun 1 menit buat doakan, boleh ya Bu? Pak? Boleh? Boleh ya. Boleh, boleh. Come, let's go. You can stretch out your hands to him. Come on. Saudara boleh bantu angkat tangan, arahkan tangan kepada Bapak You ini can be semua. part of this miracle. Saudara bisa menjadi bagian dari mujizat ini. How long did you have this pain? Sudah berapa lama sakitnya Pak? 1 tahun. 1 year. 1 year. Come, aduh. Stretch out your Ayo hands. tangannya yang benar sudah diangkat ya. Father, in the name of Bapak di Jesus. dalam nama Yesus. The leaders, Para pemimpin boleh bantu ya. make room for them. So, in the name of Jesus, do I take authority over this pain? Dalam nama Yesus aku ambil otoritas atas sakit penyakit In the ini. name of Jesus, do I speak a healing to this body now? Dalam nama Yesus aku perkatakan kesembuhan atas tubuh ini. I command this spine to come in the order of God. Aku perintahkan semua sistem tulang belakang boleh kembali seperti yang Tuhan ciptakan. Lord, I pray that you even give him a new disc. Aku berdoa supaya Engkau memberikan organ-organ yang baru And I Tuhan. command this pain to go. Dan aku perintahkan sakit penyakit pergi. Lord, and I pray that you bless him Aku berdoa supaya Engkau memberkati Bapak in ini his whole body, dan seluruh from tubuhnya his head to his toe. dari ujung kepala sampai I kaki. release that pain, that nerve on the left side. Aku usir keluar semua sakit penyakit In itu. Jesus' Di name, dalam I nama thank you Yesus. for that, Aku Father. bersyukur Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Pak? Pak boleh buka. Fire of God upon him Api now, Tuhan Lord. Jesus' tercurah name. dalam nama Yesus. All right. God is still healing people, Pio. I'm supposed to preach. But Yeah. God is still healing people. Tuhan masih mau menyembuhkan beberapa orang. Saya harusnya masih sudah berkhotbah tapi mohon maaf. Saudara. And God is going to move in the miraculous right through the seats all the time. Ya Tuhan akan terus bekerja melakukan mujizat melewati barisan Where are you bangku-bangku. going? God's not finished with you yet. Jangan. Jesus' name. Belum Lord, I selesai just dalam pray nama that you Yesus. complete heal now in Ya, Jesus' name. Sembuhan sempurna dalam nama Yes. Yesus. So, God is continue healing right here, right now. Ya Tuhan masih terus menyembuhkan saudara sekarang. Lord, I need to preach. Right over on my left side Di sebelah kiri saya is a couple ada sepasang suami istri. sitting to the back, to the left, into this 1, 2, 3, 4th block more to the back. Barisan yang ke 1, 2, 3, 4 dan arahnya dekat sebelakang suami istri. You already had 3 miscarriages. the Sudah lady. mengalami 3 kali keguguran. Istrinya sudah mengalami 3 kali keguguran. I've got a word from the Lord for you. Saya punya firman Tuhan buat saudara yang di sana. Next year, this time, you hold your boy in your arms. Ya, tahun depan waktu yang sama saudara sudah gendong anak saudara. Hallelujah. Anak laki-laki. Mari. Mari. Cepat. Whoa. God is healing. I get one word of knowledge after the other. Oh, saya mendapatkan beberapa perkataan hikmat, Tuhan masih menyembuhkan saudara. Sorry, Lord Jesus, I have to preach. But if God wants to heal the people, what shall we not do it? Ya, kalau Tuhan memang mau sembuhkan, kenapa kita tidak lakukan saudara ya? Amen, saudara. Amen. Right onto this left block. Di sini di blok yang sebelah kiri, Yes, I believe that there's somebody here with a heart problem. ada yang punya masalah dengan jantung. Who are you?
Ada yang punya sakit jantung di sebelah kiri saya? Heart problem. Heart. Ya. Stand, please. Boleh bangkit berdiri di tempat? Stand. Gak apa-apa, lebih dari satu tidak apa-apa. Saudara, Ibu, ya. I'm also looking for a man. Ya, ada juga pria. Where? Can't see. Pak, lambaikan tangan Pak. Bapak, lambaikan. Ya. Yeah. Oh, sorry. Yes, and I'm still looking for one more man in Masih this satu block. orang pria lagi. Yang, One more man in ayo, this yang block. punya masalah, jangan. In this block, heart problem. Lambaikan tangan, Pak. Here, heart problem. Ya, di sini. You, Ya. yeah. Oke. Tonight is your night. Malam hari ini adalah malam kesembuhan saudara. Hallelujah. Haleluya. Lord, in the name of Jesus, do I Bapak, speak to those hearts? Dalam nama Yesus aku perintahkan buat setiap jantung-jantung itu. And I thank you for a complete miracle tonight. Aku bersyukur ada mujizat yang lengkap malam hari In the ini. name of Jesus Di dalam Christ. nama Yesus. Healing flow. Tuhan biar mengalir. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Please go back to your doctor and let it check lah ya. Tolong kembali ke dokter Bapak Ibu, kemudian dicek kembali ya. Ya, Oke. cek dulu. Amen. Oke. Alright. Oke. Thank baik. you, Lord, for the word of God. No, stop. Right, in the front, here somewhere in the front is another couple who is believing for a child. Di bagian depan, adakah pasangan suami istri yang merindukan putra putri? You have already one child, Saudara sudah punya satu anak, and then something went terribly wrong. lalu ada yang salah, ada masalah yang besar, And God wants to give you another child. dan Tuhan mau memberikan anak satu lagi kepada saudara. This is middle block. This is Yang middle tengah, block. yang tengah. So, I don't ask you to stand, Saya tidak minta saudara berdiri, but you can have a baby. tapi saudara akan memiliki bayi You sebentar lost lagi. your first child. You lost your first child Karena sudah kehilangan anak yang pertama, through an accident. karena sebuah kecelakaan. And you are heartbroken, and I want to tell you, Dan hati saudara hancur, I believe 2 years from now you'll have another child. dan saya percaya 2 tahun dari sekarang saudara akan memiliki And you putra-putri owe lagi. me a photo. Dan masih hutang foto kepada Ibu Suset. Amen. Amin. Amen. Amin. Hutang Oke. foto anak yang baru lahir nanti buat Ibu. Come, Holy Spirit, speak to us tonight. Datanglah Roh Kudus bicara kepada setiap kami malam ini. We thank you already for all the signs and the wonders and the miracles and all that you are doing. Kami bersyukur buat setiap tanda-tanda ajaib yang mujizat yang sudah Kau lakukan dan sedang Kau kerjakan. And we give you all the glory. Kami berikan segala kemuliaan In bagimu. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Now tonight, just before I come to the Word of God, Malam hari ini sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, one small part of our ministry, ada satu bagian kecil dari pelayanan kami. I'm very, very blessed. We preach in an average of 14 nations a year. Ya, Ibu Suset dan tim rata-rata melayani dan berkhotbah di 14 negara setiap tahunnya. Just last year alone, in 10 months, I had the privilege to speak to 130,000 people face to face. 10 months. Ya, dalam 10 bulan terakhir kemarin saja Ibu Suset dapat kehormatan untuk bisa berkhotbah di depan total 130.000 orang. But 50% of my time at the moment I spend in Papua. Tetapi sebenarnya 50% dari waktu saya sekarang saya habiskan di Papua. Hallelujah. Haleluya. You foreigners, you are all welcome to come and eat with us papeda, ya? Ya, saudara-saudara yang orang asing silahkan datang kepada kami di Papua dan kita makan papeda sama-sama. And I just want to show you a little bit of what we do. Saya mau tunjukkan sedikit dari apa yang kami lakukan di Papua. This is not even 15% of our ministry. Ini belum sampai 15% dari semua pelayanan kami. But when God spoke to me to go to Papua Tapi ketika Tuhan berbicara kepada saya untuk pergi ke Papua and to start the center, dan memulai sebuah center, I didn't expect what we have. saya tidak bisa bayangkan apa yang sekarang kami terima di sana. In the meantime, we've already made 2 more videos after this one. Sebenarnya setelah video yang ini sudah ada video yang 2 lagi yang terbaru. We go over the mountains. Ya, kami masuk ke pegunungan, We bring the inland people, the district people. kami kemudian mengajak orang-orang dari pedalaman. Sometimes up to 60% of them cannot read nor Ya, write yet. 60% dari mereka tidak bisa membaca dan menulis. We have trained 984 leaders in 8 months. Dalam 8 bulan terakhir kami sudah melatih, mentraining 984 para pemimpin. At the moment, we have seen 14 witch doctors get born again and burn their jimat. Dan sekarang sudah 14 dukun yang bertobat dan membakar jimat-jimat mereka. We see whole areas come to God. Kami melihat satu desa semuanya terima Tuhan Yesus. Here in this, you will see one man. Nanti di sini sudah akan lihat satu orang pria. He was the most feared witch doctor. Tadinya dia adalah seorang dukun yang paling ditakuti di daerahnya. He got born again.
Dia lahir baru, He is now one of our most powerful evangelists. sekarang dia menjadi salah seorang penginjil kami yang paling luar biasa. And on the 23rd of December, we as Voice in the City has opened the building we have built for that area because they have now every Saturday morning up to 300 people just praying. Dan pada tanggal 23 Desember yang lalu kami sebagai pelayan Voice in the City meresmikan satu gedung bangunan menara doa yang Bapak ini pimpin karena dia sudah pimpin sekarang 300 orang berdoa setiap Sabtu jam 4.30 pagi. Amen. Amin. Thank you. Worship, multimedia. Silahkan videonya boleh This ditayangkan. is a short video, but you can see it. 150 years ago, God has chosen this city for the gospel for Papua. Once again, Manokwari is chosen by the Lord, and it's its mandate to take the gospel of Jesus Christ to this nation and the nations. I never thought when I prayed the first time at Mansinam, I will have the privilege to be brought here like them 150 years ago. Ya waktu saya doa di Mansinam, saya tidak pernah pikir bahwa satu hari nanti saya akan dibawa ke sini dengan perahu seperti Otto Geisler datang 150 tahun lalu. You shall rise in God's Engkau power. harus bangkit di dalam kuasa Tuhan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. we bless every pastor, every church, every place. Kami memberkati setiap pendeta, setiap gereja, setiap tempat. We speak blessings to the people of Manokwari all. Although God gave me tremendous love for Indonesia and deepened, as it were, my passion for Papua, the actual final point came one morning while I was praying in Jayapura. And suddenly I saw like little lights, like just a reflection on the water. So I just thought it was just the sun. I went actually into the room just to get out of the way, and I came out again, and suddenly there it was again. All these lights, and it increased and became more and more and more. And then I realized God was giving me a vision. I start seeing little lights, like Christmas lights going on. And those lights came together and formed the map of Papua. And out of that came these little lights like a stream. It became a river that started flowing. It was like a river flowing into Indonesia. It was like a river that went, and it went all into the nations. It was like the glory of the Lord, the lights, was going all over the land and all over the nations. And then I realized God is trying to tell me His plan and His purpose for this land, and that God wants to take this land, Papua, who many would not even recognize, who many of their own people don't even recognize, and said, "You are my beloved. I will use you for my purpose." That was where it all started.
God is the God of new dimensions. In God, we can never stand still. So I look at this beautiful center, which we celebrate and what God has given us, and already I see the next one. I see already the extension of it. I see already God increasing it to a place where we reach far beyond than what we could ever think or ask right now. My prayer and hope is that this will reach into the nations. It will reach into Papua. It will reach into Indonesia. It will reach to places I could never imagine. And for that, we need new dimensions. We need people who would stand with us. We need the Aarons and the Hurs that will keep up our hands, as it were, like they support Moses. We need people in prayer. We need people in finances. We need people in the medical world. We need people in every aspect of training and teaching to come alongside us and say, here we are, we encourage this vision, we believe in it, we see its results, we see the harvest, we see the impact, and we want to be part of that. And so my hope is that people will join and stand and cry out with us, because this is not about us. This is about a land. This is about the nations. This is about God's end time. This is about God's harvest. This is about the work of Jesus Christ and the Holy Spirit. That's what that's about. That's my hope. For the center, it is a prayer and training center, which means that we will train people in different aspects of their life. But we don't only want it to be a normal just training center. No, because this is the first one in the history of Papua of its kind. That's why it's so historical and so amazing from the Lord. With the different networks. We are a center that stands for unity, and we are a center that work with other networks and other churches and all denominations. So the purpose is to bring these people from where they are in the different districts of Papua, to bring them to our center and stay in our center. They will live in our center. They will experience that input, that fire, that vision, that training, that teaching from different speakers. Myself, people like Daniel Panji, Jeff, different people from all over Indonesia and internationally that will come to our center to give special input to the leaders of the land. Dan juga ini sebagai usulan mendoakan kami ibu-ibu Arfak atau ibu-ibu Papua nih, supaya apa yang kami dapat jangan sia-sia saja, tetapi kami ibu-ibu satu hati dan satu pendapat, satu pikiran dan satu tujuan, supaya kami membawa firman Tuhan ini kepada jemaat atau keluarga kami dan juga sampaikan kepada orang lain, supaya mereka semua dapat mengenal Tuhan Yesus. Great your faithfulness, oh God my Father, oh God my friend, your love it never fades.
and so I'll love you until the end. When shadows fall, you never change. From age to age, you never change. Great is your faithfulness, your faithfulness. Through the years, you've always been there. Great is your love for us. Sedunia sengadro ya jodi kene dana bitani ribidani ba bisa jandia cepat. So great your kindness, God. You are our shelter, our dwelling place. Your presence like a fire. Hope for tomorrow, strength for today. When shadows fall, you never change. Yang kau cek tu, lo kendiri kesepako. Tua tu ibu ngai deno. Ide dihisi de guamti arana cia, arana moda, arana nego quest. Amis. Serahkan tempat ini kepada yang punya tempat, arah Bapa, arah Anak, arah Roh Kudus. Through the years, you always be there. We'll stand upon your promises. We're strong because We open and invite Jesus into our lives. Kalau kita minta Yesus masuk ke dalam hati kita, great is your faithfulness. Yang Yesus. dalam nama Yesus. Yang Yesus. You've always been there. Great is your love for us. Your love for us. Through the years, you always be there. So great. That's only the beginning. The follow-up DVDs we cannot show you tonight of how many people get born again and how the people prayed and the whole building shakes. Ya ini baru video yang pertama sebenarnya saudara. Ada lagi video tentang bagaimana waktu mereka berdoa, gedung gereja tergoncang, orang mati dibangkitkan. At the end of the service, every one of you will get a brochure already, and inside is also a bookmark. We ask that you pray for us. Ya saudara mungkin sudah terima brosur dan bookmark dari pelayanan Ibu Suset. Tolong bantu kami dalam doa. On Amin. the back is our information. Would the Lord lay it on your heart to come and help us, or to support us, or to pray for us, or even financially, however the Lord laid it on your heart, we will be very thankful unto the Lord. Ada semua informasi detail di sini dan kalau saudara digerakkan Tuhan untuk mendoakan kami atau membantu secara keuangan, saudara bisa hubungi nomor-nomor di belakang bookmark ini. We want to hear the word of the Lord now, Lord. Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Let your spirit speak unto us. Biarlah roh-Mu berbicara kepada kami. Help us to communicate your heart tonight to your beautiful people. Tolong kami untuk bisa menyampaikan pesan-Mu kepada hati umat-Mu yang luar Give biasa us ini. ears to hear, oh God. Berikan kami telinga untuk mendengar ya I Tuhan. take authority over everything that would want to distract. Aku mengambil otoritas atas setiap hal yang berusaha untuk mengganggu. And like Revelation, I say, let those who has an ear hear tonight, oh God Almighty. Seperti kitab Wahyu berkata, biarlah mereka yang bertelinga boleh mendengar ya Tuhan yang And in maha all tinggi. humility, I pray that Tony and I can communicate your heart to your people tonight, oh Jesus. Dan aku berdoa dengan kerendahan hati biarlah Ibu Susa dan Pak Tony bisa diberikan kemampuan untuk oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi umat-Mu ya By Tuhan. your Holy Spirit. Oleh roh kudus-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.
Tonight we are in a place of thanksgiving. Malam hari ini kita adalah ibadah pengucapan syukur, saudara And ya. I'm pretty sure that if we would look back over 2014, Kalau kita mungkin melihat ke belakang ke tahun 2014, every one of us has something to be truly thankful about. pasti setiap kita bisa menemukan hal-hal di mana olehnya kita bisa mengucap syukur. But Tony and I were just saying we can hardly believe that was only 8 months. Tadi kami berdua berbicara bahwa kami tidak percaya bahwa ini baru 8 bulan terakhir, seperti sudah lama sekali. I'm very deeply moved by this AirAsia flight. My heart is very much weeping with the people. Ya saudara, saya sangat merasa tersentuh dan saya ikut berduka dengan kejadian AirAsia ini, saudara. And yet, Tapi you and I are facing 2015. saudara dan saya yang masih hidup harus menghadapi tahun We've got 2015. very much to be thankful for. Dan kita punya banyak hal untuk disyukuri. And yet I believe that God is setting something very specific for 2015. Dan saya percaya Tuhan sedang mau menyampaikan sesuatu yang spesifik untuk tahun 2015 ini. And I was invited here tonight to speak to you, yes, as an intercessor, but also as a prophetess, what I believe that God is saying for 2015. Ya saudara, saya diundang untuk berbicara pada sore hari ini. Memang saudara mengenal saya sebagai seorang pendoa syafaat, tetapi juga Tuhan memakai saya sebagai seorang nabi yang akan berbicara tentang apa pesan Tuhan bagi tahun I have not 2015. come to speak at you, my people, no.